down from spiritual world. Could you please explain this more elaborately? ये गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज अधिकार Читайте статьи Шрила Бхагавата Госвами. Guru Govinda Goswami Maharaj, ele diz, a diva nunca cai do mundo Кришна говорит в трансцендентал. Бхагавад-гите, тот, кто достигает моей трансцендентной обители, он никогда затем не возвращается в этот материальный мир. Jai Vijay, they are not Jiva Tattva, they are Parikat Tattva. Джай Виджай, например, не Jai являются Vijay, eles дживами. não são Jiva They Tattva, are called the Parikat Tattva. associates of Vaikuntha Narayan. Джай Виджай — это спутники Господа Нараяны на Вайкунтхе. Just they got the curse from four Kumaras, then they come down. And for this Leela, Просто они Eles получили receberam a maldição dos 4 Kumaras e por isso que eles пришли сюда, caíram в para essa материальный мир, просто lila. для того, чтобы явить эту лилу. and then Lord, he also performed sweet Leela and released the Birros, and then Joy Vijay they attain in the transcendental world, Guru Vaikuntha Dham. Просто Господь Нараяна, он хотел вкусить Вилли расу, и для этого он устроил так, что Джай Виджай попали сюда, в этот материальный мир, но потом они вновь вернулись в трансцендентный мир. And they are simple. Это же просто. So, two tattva you have to know. One is Jiva Tattva and Parikat Tattva. Вы Então должны são понять, что duas tátuas que você deve постичь две saber. татвы. Есть джива Um é татва, есть Jiva Tattva Парикар татва. То есть Parikat спутники Tattva, Господа. those e are Parikat eternal, Tattva. so Krishna, Krishna. Parikat Tattva é aqueles que Парикар são татва — это вечные спутники eternamente Кришны. associados Эти com Krishna, нити And Парикар. like Subhasana, como Subal Siddham, Nanda Radha. Yashoda, Как Субал, Шридам, Рада. Нанда Ишода, Рада, Лалита, Вишака. Lalita Their Vishakra. Parikar means eternal association. Parikram quer dizer esses que Парикар são означает вечные спутники. eternamente All the Parikars, they are associados. manifested from Krishna's internal potency. Todos os parikras, eles se manifestaram da potência marginal de Krishna. Все спутники Господа проявляются из антаранга шакти, внутренней энергии Господа, свару шакти Господа, на самом деле Шиматирати. So, and they also help me. E eles também ajudam Radha e Krishna a saborear Рада и Кришна будут являться as doçuras трансцендентным мире. transcendentais. Субалшида, Subal Siddham, Сакьяраса, Sakyarasa. Então, Krishna, ele saboreia a Sakyarasa com Subal e Siddham. Subal e Siddham, eles são os eternos parikra de Krishna. спутники Кришны. Vatsalya Rasa, já mãe Yashoda, no humor parental. Vatsalya Rasa, mãe Yashoda, ela saboreia juntamente com Krishna esse humor parental. E as gopis e Srimati Radhika, Madhurya Rasa, o humor conjugal. Então, Krishna, ele saboreia esse humor conjugal, humor diamante, e realiza doces passatempos amorosos com as gopis. Mas isso não é Jiva Tattva. Попробуйте это понять. Jiva Tattva é aquele que se manifestou da potência marginal de Krishna. Энергии Кришны. Bhaktivinoda Thakur, ele explica em Джайва Jaiva Dharma, Джайвадхарма объясняет, что такое Jiva Tattva Vichar. São dois tipos de Jiva, Nitya Mukta e Nitya Bhaga Jiva. Então, Nitya, essa palavra é eterno. Por que usa essa palavra eterno? что вечно освобожденный. Porque quando a Jiva se manifesta da potência marginal de Krishna, não há um tempo histórico. Вечной энергии Господа нет такого исторического момента, когда это было, то есть это вечность. Por essa razão, usa esse termo Поэтому используется Nitya эти Bhada термины Mukta. Нитья Бада и Нитья. Bhaktivinoda Thakur, ele compôs esse verso.
तद्भिन्न सांख्य जीवन जीव प्रकृति कवलिता तत्व्युस्तांश भावात भेद भेद प्रकाशम सर्वोपि हरे साधनम शुद्धवत्ति शब्दम तत्प्रतिदेवी उपदेशति जनानम बहुरचिंद्र सेंस Lord Chaitanya O Mahaprabhu Senhor Chaitanya Mahaprabhu, recited ele recitou esse verso e explica sobre os 10 princípios. Господь Чайтанья Махапрабху произнес это слово, эту шлоку и описывает там 10 принципов. those jivas As divas, binded by the Maya and they also able to free from Maya. Те дживы, которые связаны майей, они Free from Maya. они могут освободиться из as майи. divas cegas por Maya, e elas também So Jiva Tattva means se libertam de Maya. Jiva Tattva means those who are manifested Então, from Jiva Tattva Krishna's é marginal aquelas que se manifestam da potência marginal de Krishna. Это означает, что это те, кто произвелись из пограничья Господа. Джива Шакти. So for the Bhaktivinoda Thakur clearly says, what Por is essa the meaning razão, of Tattva? Еще Бхактивинода Тхакур, он очень Bhaktivinoda ясно Thakur, объясняет, каково значение Джива Шакти. ele explica o significado de Jiva Shakti. Então, primeiramente, é necessário compreender God means Tattva. when the Tattva water touch é quando a água toca the seashore but a bank of river. То есть Тата à это beira место, где вода, das margens do rio. That place is called Tata. Aquele local é chamado de Tattva. это место But that называется thought is Тата. not in fixed place. Mas Ну, esse вот Tattva это não é место algo Тата, оно fixo. не находится в каком-то фиксированном определенном месте. When the water Quando a suddenly água rise, then the high level going and the water touch the edge of the toca a margem do То есть, rio, когда вода в океане поднимается, тогда Como вот ela se эта Тата, eleva. она немножко подальше, да, находится, то есть там больше воды. and when water load that is called e quando ela abaixa o nível, a maré baixa, né? Maré alta e maré baixa. E ela toca ali à beira do oceano, do rio. И когда, Então, например, Esse отлив, local ele é móvel, ele não é когда fixo. воды в океане как бы становится меньше, Ele и vai de уже acordo Тата, она com o больше fluxo освещается. da maré ou das águas do rio. Da mesma forma, dos nomes da potência de Krishna, Таким же da potência образом, у Кришны marginal, есть пограничная энергия, которая называется Татаста Шакти. Tatasta Shakti. Então, Dada Diva, elas se manifestam de Tatasta Shakti, Дживы, они приходят из Татаста Шакти, пограничной энергии Господа. a potência marginal. E com associação com o Sadhu, escutar Harikatha, elas então são И вообще, liberadas саду, nesse mundo слушая material. Харикатху, они могут освободиться из этого материального мира. तद्भिन्नं सांख्य जीवाणु प्रकृति कवलितान तद्विमुक्तांश भावात तद्विमुक्तांश भावात that means that jivas also able to free from this material world and deliver from this old material world and attain to Ou seja, the transcendental world. que as divas elas são liberadas desse mundo material Они e elas могут освободиться из alcançam этого o материального mundo мира и достичь transcendental. трансцендентного мира. So Bhaktivinoda Thakur again explained Então, Bhaktivinoda Thakur ele explica como a diva se manifestou de três locais. Как джива проявляется из 3 мест. some jivas manifested Algumas from divas Baladev Prabhu. Se manifestaram de Baladev Prabhu. They also attained Também in Goloka Vrindavan. alcançaram Goloka Vrindavan. Eternally staying in Goloka Vrindavan. Eternamente estão em Goloka Vrindavan. E elas servem Radha and Krishna according to their melody rasa. E aí служат o casal divino Radha e Krishna de acordo com as suas doçuras, com as suas raças. Some jivas they Algumas manifested divas elas se from manifestam Sankarshan. de Есть дживы, которые Sankarshan. проявляются из Санкаршаны. And they also attend to Vaikuntha Dham. Também Они достигают Вайкунтха. elas And alcançam some Vaikuntha jivas they Dham. manifested from Kardoksaivis. А есть дживы, которые проявляются из Карандакашая Вишну. E outras divas se manifestam de Karadokshai. Two types of jivas. И эти дживы, которые проявились из Карандакашая Вишну, Karadokshai One is Vishnu. Buddha and is called Mukta.
Есть Uma бхада, é есть мукта. Radha e a outra é Those Mukta. manifestation Karadoksha Vishnu, they attend to Então aquelas que se manifestam de Karadoksha Те дживы, Jai которые Vishnu, проявляются elas из Карандакаша и Вишну, alcançam они достигают Vaikunthadam. Вайкунтха Дхамы. those divas E aquelas are divas coming, que se they are manifestam coming in this material world. nesse mundo material. Those divas coming И in this material world. эти дживы, Doktvas manifested from E aquelas Karadoksha Vishnu and coming in Karadoksha the das material world. Vishnu, elas se manifestam nesse mundo material. Карандакаша Вишну, они приходят сюда, в материальный мир. They actually attracted with Maya Então elas são atraídas por and they Maya are called Bhata Jivas. И e они são зовутся então Бхада Дживами. chamadas Radha Diva. Esse é o processo. Такой процесс. Also, this Bhata Jiva, they E are também- able to free from Maya. Essas И Radha эти Бхада Дживы, они Divas, могут освободиться elas из também se Майи. libertam de Maya. But one thing also, Mas those uma jivas coisa, those jivas have come in this material world. essas divas Эти que дживы, vêm desse которые mundo пришли в material, материальный мир, They have one great opportunity. elas têm uma grande oportunidade. They can attend to Guru Vrindavan. Elas podem Они могут alcançar достичь Goloka Галоки Vrindavana. If they do sadhana bhajan, Se elas realizarem according sadhana to their bhajan potential, they will de go acordo Vrindavan. com a sua potência interna, elas vão para Goloka со Vrindavana. своим потенциалом, они могут достичь Галоки. But those jivas Mas are aquelas divas already attending Vaikuntha que Dham. já estão em They cannot Vaikuntha, go Guru Vrindavan. elas não Но те podem дживы, ir которые para уже достигли Goloka Вайкунтха Vrindavana. Дхамы, они не могут отправиться на Галоку. So for the Por essa razão, Bhaktivinoda Thakur, Поэтому ele Шрила explica Бхактивинода Тхакур в Джайвадхарме объясняет, no что Jaiva мы Dharma. обладаем великой удачей. If you associate with sadhu, Se você se associar Если com мы um будем sadhu, общаться с listen саду, Harikatha, escutar будем слушать Harikatha, then also great opportunity, Então, get the opportunity você terá a мы обретем oportunidade эту великую and удачу. attend to Guru Vrindavan. de alcançar Goloka Достичь Vrindavana. Галоки Вриндавана. Those we are Aqueles bondage jiva, bandha jiva. que são Несмотря на то, Radha что мы Divas, обусловленные души, Бада Дживы, By having the great opportunity. eles têm uma grande oportunidade. Other opportunity, you can go Guru Qual Vrindavan, oportunidade? start De alcançar Radha and Krishna. Goloka Vrindavana e servir a Radha e Krishna. But those jivas are Mas already aquelas divas attained que já alcançaram Vaikuntha, Mathura, Dwarka, elas não podem ir para Goloka Vrindavana. You read Bhaktivinoda Thakur, the Jiva Они не about могут Jiva. отправиться на Галоку Вриндавана. Читайте, Then all your doubts will be dispelled. Leia читайте Bhaktivinoda Thakur, Jaiva Dharma e todas as suas dúvidas serão dispersadas. Caso contrário, você vai ouvir aqui e ali e a sua mente ficará perturbada. Leia Jaiva Dharma. Again and again. Por repetidas vezes, leia e leia. So for the Por essa razão, Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur, ele explica que as divas, elas nunca caem do mundo transcendental. Джива никогда не падала из духовного мира. Just they are coming from Vaikuntha Dham. Apenas elas Leela and Vêm de Vaikuntha Dham, e elas realizam lilas. Elas saboreiam essas lilas e depois elas retornam. Mas elas não caem. cannot use their Vaikuntha. И потом отправляется Você não pode usar esse termo, que elas caíram. термин использовать. According to Krishna desires, they are coming. De acordo According to com Krishna desire, os desejos de Krishna, elas vêm e de acordo com os desejos de Krishna, elas retornam para Goloka Vrindavana. Они отправляются обратно. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Dayakari Saparshada Siyadham Saha Avatari. When Krishna Chaitanya Mahaprabhu Quando performs his Leela, O Senhor Chaitanya Mahaprabhu he realizou brings all his essa parikar lila, and all jivas ele presenting his trouxe Leela. todos os seus parikras, todas essas divas. приходят в этот материальный мир, они приводят сюда всех своих спутников, парикаров, чтобы являть вместе лилы. When Krishna's Leela finished, Quando a lila de all Krishna jivas return back their terminou, destiny. então cada um deles retornou ao seu próprio destino, à sua própria destinação. Это просто. As a president Assim como um presidente Prime Minister ou when he primeiro-ministro, quando ele comes vem in any place, em algum then lugar, many his associates will come. então todos os seus associados vêm Президент или junto. премьер-министр приезжает в какое-то место, с ним приезжает очень много их спутников, да. Then when president Mas returns quando back o in his presidente own place, retorna that para o time seu all the local de political origem, people will então return todos to os seus their associados, own place. eles vão А cada когда um para o президент seu lugar. возвращается обратно, тогда полицейские, все, кто там были Lord собрания, Chaitanya- тоже Assim como o возвращаются Senhor обратно. Chaitanya Mahaprabhu Leela, realizou suas doces lilas em Когда Господь Navadvipdam, Махапрабху являл сладостные лилы, Chaitanya в Тавадипатхане, Mahaprabhu o Senhor also Chaitanya brought Mahaprabhu
também trouxe os associados de Vaikunta, Читали Махапрабху, он привел Дварака много Матура, спутников из различных хам, из Вайкунтхи, Айодхи, Ayodhya, Двараки, Матхуры, Mathura. Вриндавана. Chaitanya Mahaprabhu ele trouxe de Harigupta, que era a encarnação de Hanuman. То также его спутник из Айодхи от Хама также прибыл его. Это Мурари Гупта, Murari который на Gupta. самом деле является Хануманом. Again, Garuda, who also coming from Vaikuntha and served Lord Chaitanya Mahaprabhu. Также Гаруда пришел. Garuda também, ele veio de Vaikunta e serviu ao Senhor Chaitanya Even Mahaprabhu. Mahavishnu Avatar, Mahavishnu Avatar, Acharya, Advaita they comment Acharya from também veio na forma what is called Sadasiv and Mahavishnu. Mahavishnu, Sadashiv Mahavishnu. Например, Шри Адвайта Ачарья, который является объединенным образом Махавишну и Садашивы. And also what is called Srivas Thakur. Então, Srivas Thakur, Шривастакур также это Нарада. They appear in the form of Srivas Thakur, Narada is here. então Naradarishi, ele apareceu como Srivas Thakur. Шривастакур. So in this way, Lord É Chaitanya desse modo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, quando ele realizou suas doces lilas, ele também trouxe todos os seus associados de Vaikunta, Точно так же, когда Dwaraka Mathura e de Goloka Vrindavan. приводит с собой всевозможных спутников, Gadadhar Pandit, incarnation of Srimati Radhika. que era uma encarnação de Srimati Radhika. Шримати Радхики. Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas, Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Incarnation of que é uma Baladev Prabhu. encarnação direta de Baladeva воплощение Prabhu. Баладевы Прабhu. So when Mahaprabhu's Lila finished, Então, quando all a these lila do Senhor people Mahaprabhu come from terminou, Tirtha to their place. então todos eles foram de volta para seus locais de origem. Возвращаются обратно в те же самые обители, откуда они пришли. So in this way, Desse modo, those are eternal aqueles que são associates, eternos they associados are de not Krishna, falling down. eles não Те, кто caem. являются личными спутниками Кришны, они не падают. Even the jiva, those who are Mesmo attained as to divas, aquelas que Goloka, alcançam Lord, Bhagavata. Goloka Vrindavana, elas Даже nunca дивы, которые caem. достигли Галока Вриндаваны, Бхагаватхамы, они уже никогда не падут оттуда. So if you read Srimad Bhagavad Gita, Se você lê o Bhagavad Gita, esse sloka está lá. Tadhamam paramam mama. Krishna says, one who Krishna attains diz, aquele que my alcança abode dham a minha morada, meu В dham, этой nunca шлоке cairá. Кришна, в Бхагавадгите Кришна говорит, что тот, кто достигает моей духовной обители, он более уже никогда не возвращается в этот материальный мир. Just they are coming Никогда не according пойдет. to the Apenas desires of Krishna, according to the eles desires of Krishna, they vêm return de back. acordo com os desejos de Krishna e de acordo com os desejos de Krishna, eles também retornam. В этот мир, из духовного мира. И по желанию Кришны вернуться обратно. So this is the process. Então esse é o processo. Other people, those who are not reading Jaiva Dharma, not Agora aquelas pessoas que não leem reading Jaiva Dharma, Jaiva under Dharma, guidance of Sadguru, sob a guia de Guru, elas vão especular muitas coisas. Джайвадхарма под руководством Садгуру. Они могут говорить все, что угодно, и спекулировать. they are reading these books on here, they Eles cannot leem livro aqui e ali reconcile. For this reason, e elas mind não disturbed, podem and they speak compreender. here and there, and also they make the disturbance Então, to e others. aí elas vão falando e ainda perturbam a mente das outras pessoas. Какие-то писания, и начинают Não há um просто entendimento comum. спекулировать и беспокоить умы É других. especulação. So for that, Guru Govinda Goswami Maharaj, Por essa razão, Guru Govinda they will Goswami never Maharaj, go down, as divas nunca caíram Поэтому Шрила do mundo Бхагавата transcendental. very strong article. Что Джива никогда не um падала из artigo духовного muito мира. У него есть poderoso. такая статья, очень могущественная статья, в которой говорится об этом. Read and our Goswami's Grantha. our Então, Guru leiam Goswami nossos Viharyanta. Goswamis do nosso Guru Varga. Não leia aqui e ali. Те, кто не находится в линии Шилнарани Госвами Махараджа, не слушайте их. First Leia os faith, livros de Narayana Goswami Maharaj. instruction of your Guru. Primeiramente, tenha fé nas instruções do seu Guru. Other Acharya, what is saying? E outros Saying, acharyas, they do pranam. o que eles dizem, você faz para nós. Говорят, мы предлагаем им поклоны. Understand? Compreendem? Because different Acharya, different. Porque cada acharya, ele está num humor específico. Хотя у них разное настроение. Mata Vinna, Veda Vinna. Veda is not one.
Веды это не так вот, что едино. Сколько существует? Então, quantas divas? Quantos Vedas, perdão? Four Vedas. 4 Vedas. Veda Vinna and Mata Vinna also. Even their opinion. Então, há também diferentes opiniões. So you have to follow the instruction. Você deve seguir a instrução do seu guru, o que o seu Gurudeva está dizendo. Что говорит Гурудев, так и есть. This is your thing. What they are saying, according to their realization, they are saying, let him do. Что говорят другие, O que os outros estão dizendo é de acordo com a lila deles. Understand? Otherwise your mind will disturb. Caso contrário, a sua mente ficará perturbada. You understand? Listen. Понимаете? Lecture of Srila Gurudev Narayan. Então, leiam Гурудева Шилы Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджа. Srila Gurudev Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Нараяна Ануга. Or Gurudev is saying that is absolutely truth. Narayana Anugatya. O que Gurudeva diz é verdade absoluta. É muito simples. Maybe what the others acharyas what they are saying, maybe not. O que os outros acharyas estão dizendo, pode ser que você não compreenda o humor deles. Então, por essa razão, não é necessário ouvir. Ум беспокоится из-за этого. Yes, it is very important. Isso é muito Понимаете, importante. очень Emphasis важно. to Guru Vakya Vishwas. Всегда делайте акцент на Гуру Вакья Вишвас, на слова Guru Гуру. Vaksha Vivash. Even those who are impartial, they have Mesmo also, aqueles que são impersonalistas, faith. Eles também they têm are fé. impartialist Guru. no seu Даже у guru персоналистов у них impersonalista. есть вера, у них гуру имперсоналиста. If you praise to the impartial, it's not so easy to move there. Se você pregar a um impersonalista, não é tão fácil você alterar a sua concepção. É assim como uma grande montanha, são fixos da sua concepção. Очень сложно что-то там поменять в их понимании, потому что они как такая скала просто They огромная. would tell 1,000 times. Você pode dizer para eles Если все тысячи раз 1000 vezes, говорить, não, não, но всё равно não, nós somos будет Brahmas. всегда все Брахманы. Потому что E Шанкарачарья eles, сказал, eles têm я essa Брахман. concepção aí Они в это e верят. vão seguir com ela. Vocês compreendem? Понимаете? Not so easy to Não é tão fácil move there. de mudar Conception. a concepção Это deles. просто сдвинуть их концепции, понимания. But that was a false faith. Но это Isso é ложная fé вера. falsa. Understand? But when they have Sukriti, Mas quando tem Sukriti, associação com Sado, então, pouco a pouco, Сукрити вообще не общаются с саду, тогда они смогут понять. no Chaitanya Charitamrita também explica. Mahaprabhu, ele pergunta, quando o Mahaprabhu discutia com Prakatsananda Sarasvati, por que você está dizendo que você é Brahma? Você não é Brahma. No Gita, Bhagavad Purana, é dito, de Vedasvarupa Roya, todas as divas são eternos servos de Krishna. Por que você diz que você é Brahma? Então ele disse, nós sabemos, mas nós temos fé. Sankara Parate. Мы знаем все эти стихи, но у нас есть вера в то, что говорит Шанкарачарья. Sankaracharya. И он говорил, да, есть. Хай. Why I'm saying it? Because then you set always a bona fide genuine guru. Quando você se abriga aos pés de lótus de um guru fidedigno, por que você vai ouvir outros katas? Какую-то другую катху. So I think my Gurudev is saying this. Então, o pensamento deve ser, o que meu Gurudeva diz é verdade absoluta. Leia Jayavardhana Granta, Который написал Шрила Бхактивинода Такур, который является Камала Манджари. Other people there, because Panditas they are also reading here, there. outras pessoas Only they também, cannot elas reconcile. elas ficam ouvindo aqui e ali e essas concepções elas não podem entrar num consenso. As like cabbage. Assim como Cabbage, understand? repolho. Or the inside of the cabbage. O que tem dentro do repolho? Only leaves. Somente folha. Then finally they are saying, oh, only leaves. There are Aí no finalmente fruits, você no percebe, seed, nothing. They ah, don't só tem folha, não tem semente, não tem nada. Aí pega e joga fora o repolho. Где же плод-то в итоге? Листья убирал, тут ничего нету, ни семян, ни плода никакого, и выкинул все это капусту. Sometimes I told this story about Eu já contei essa história, a história do repolho, catar do repolho. Once Guru Uma vez um guru, was ele his disciple's house.
foi na casa do seu discípulo, That disciple he brought e aquele discípulo, one very nice, ele beautiful, trouxe expensive cabbage. belo repolho, muito grande, muito caro. Дорогую вкусную капусточку для своего Гуру. But who is the servant of Guru? He does not know Mas how o to cook. servo do Guru, ele não sabia como cozinhar este repolho. капусту. So he opened, Então ele abriu uma folha, И он раскрыл один листик. then again aí ele opened abriu de another novo list. outra Еще folha, другой потом раскрыл. Eh? So in this way, he opened. e aí ele foi opened. abrindo, abrindo, e só tinha But he folhas. could not found Mas ele inside não the achou cabbage dentro do repolho seed or fruits, nothing. nenhum fruto, nenhuma semente, nada. Вот отрывал листья, но так и не мог найти ни семян, ни какого-то Then he фруктика. got the cabbage to the Aí ele cow. pegou aquele repolho e jogou para as vacas. Then disciple, he came Aí o back discípulo from his voltou И ученик, do seu когда escritório вернулся с работы, office, actually he got the e спросил perguntou: своего духовного okay, брата. today I bought one very expensive Ah, hoje eu cabbage for comprei Guru Seva. repolho muito caro, muito belo para Guru Seva. Гурудеву. Did you cook that Você cabbage or not? cozinhou aquele repolho, sim ou não? Então o Guru Seva, Why did you bring this cabbage? ele falou: nossa, mas por que você trouxe esse repolho? Ele é It had inútil. no fruits, Não tem no nada seed, dentro. nothing, Não tem only semente, não tem frutos. Somente Ничего, folha, ничего folha, нет, folha. одни листья, да листья. So I throw Então eu and peguei e into the joguei cow. para as Я vacas. все это выкинул и отдал корове. That time that person is, hey, E aquela, it's- aí aquele devoto ele falou: ah, seu tolo, isso é chamado repolho. leaves you have to cook. Aquelas folhas você deve cozinhar. So in the same way, Da mesma forma, impersonalists, os they think impersonalistas this eles is not, pensam: this is not, ah, this is isso not. não é, isso não é, isso não é. Специалисты, они постоянно говорят, это не то, то не это. Then they say, oh, everything is Brahma. Aí eles dizem: ah, tudo é Brahma. What is Brahma? O que é Brahma? Then they effulgence. Это сияние. They cannot see Krishna's beautiful form. Eles não podem ver a bela forma do Senhor Krishna. Understand? Понимаете? Jidra Bante Divya Muralidhara Samasanta. That's the say. Шастра говорится. And outside, the É dito no effulgence. Shastra. And inside, very nice, beautiful Krishnas, live and fall, playing flowers. Do lado externo, refulgência. E no lado interno, essa bela forma curvada em 3 partes. So those who are Então aqueles que são, acquiring their knowledge, they Aqueles cannot que see recebem o conhecimento, eles não conseguem compreender a bela forma de Они не Krishna. могут увидеть прекрасный облик Кришны. because they are called Porque eles são chamados, Tarkic, money. Always argument, this is not, this is not. This. eles são assim sempre argumentando, argumentativos. Ah, isso não é, isso não é, isso não é. Eles não aceitam. One who practice bhakti, they can Então, see Krishna very nice. Aquele que pratica И те, кто Bhakti, практикует бхакти, o Bhakta, ele pode ver a bela forma de Krishna. You cannot see to Krishna. если практиковать карму, гьяну, йогу, Karma, тапасию, Gyana, Yoga, Tapasya, você não pode ver вы можете увидеть a Кришну. Krishna. No sadhiti manjo, no sambhadavadava, no sadhastapastemu, yatha bhakti mamajita. One who practices the bhakti, Aquele que pratica Shuddha Bhakti, ele pode ver então a bela forma de Krishna. understand? Compreendem? Paramatma prajana labho no midaya no maunas, jami vaismridite no labho tasya satma vibhunate panusam. Practice bhakti yoga. Pratique Bhakti Yoga. Bhakti revanati, bhakti reva darsyati, bhakti vasabhas. If you practice bhakti, then you can see beautiful form of Se Krishna. você praticar Bhakti, então você poderá ver a bela forma de Krishna. То вы увидите прекрасный облик Кришны. Right? So give up the association of, Abandone a associação com os impersonalistas. Impersonalistами. give up the association of karma, jnani, yogi. Abandone a associação com Karma, Gyana, Always Yoga. associate the devotee of Lord. Sempre se associe com o devoto do Senhor. Then Então, you see você the verá Lord beautiful form. a bela forma do Когда Senhor. вы увидите прекрасный облик Кришны, And bhakti reva nati, bhakti reva dasya. Bhakti brings to Lord. Bhakti приводит к leva Господу. até o Senhor. Bhakti reva dasyati. If you practice bhakti, Se você then you can praticar take darshan to Lord. Bhakti, Если então вы будете você poderá практиковать ter o бхакти, darshan то вы do получите Senhor. даршан Господа. That's so all the scriptures glorified about bhakti. Todas as escrituras glorificam sobre Bhakti. Understand? Понимаете? Compreendem? So don't associate these people, those who are too much. Então não se associem com essas pessoas
essas pessoas que ficam argumentando demais sobre o Shastra, isso e aquilo. Não. Understand? Compreendem? Lord Preman. Sweet. Huh? What is it now? Okay, tell me. He says he's from Armenia country, and he says that in Armenia they have such a proverb that Na Armênia tem um devoto da Armênia. E na Armênia tem um provérbio. Like Proverb. proverb. What is it? That if you cannot find the fruit, Que se você não pode encontrar cabbage also can be as a o fruit. fruto, então o repolho em si ele pode ser um fruto. What is it? Follow. Because it's sweet, he says. Porque é doce, ele disse. Can he ask? But Aí o devoto está com alguma dúvida e a devota tradutora está tentando entender o que ele he says quer dizer. Para explicar a Gurudeva. if we never were in the spiritual world, so do we have a Swarupa? And also when he says Se that nós when nunca we meet, estivermos no mundo espiritual, nós temos a Swarupa. it's very hard to understand because sometimes E é muito looks like difícil de devotee has compreender. Dasyaras, then Sakya, Vatsalya, but if No Swarupa Jaiva is Dharma. fixed, how possible different rasas? Hmm? If Swarupa Vatsalya is fixed in rasa. one mood, how possible she can be in Dasya rasa or Dasya rasa. Como é possível compreender, né? Se você tem Dasya rasa, Vatsalya rasa. Quando as divas se manifestaram da potência marginal do Senhor, naquele momento, então, as divas elas tinham что когда uma жива проявляется с potência. пограничной энергией Господа, она уже обладает определенным потенциалом. That will not change. И это уже никогда не изменится. E isso não isso não muda. A potência, ela é igual como a carela. A carela, a semente da carela que é amarga. Карела это Dentro daquela semente da carela só tem уже не amargor. заложена эта горечь. Então, algumas divas, Или же, например, семечка мана. da mesma forma, a semente da manga, ela tem a potência da manga. Dasya diva, alguns são Sakya, outra То есть есть Vatsala, девы, которые в Vatsalya. расе, а кто-то в Мадхуре, Então, isso já está Sakya na расе. potência da diva. E com a associação com o sadhu, aquilo vai se manifestar, aquela potência. Nem todos Не vão все пребывают в se Мадхуре. tornar Madhurya Rasa, humor de doçura. Graça de doçura. Вы даже не представляете, сколько это. Бесчисленное, Ananta diva. Então, você tem todas as divas no coração. Então, Mahaprabhu, ele disse para Murari Gupta: ei, você também serve Arada e Krishna. Mas ele não compreendeu porque a sua potência é Dasya Rasa. не смог этого сделать, потому что его потенциал это Дасья раса. E Rupa Sanatana, ele disse a seu irmão, Рупа Санатана сказали своему брату Анупаму, то есть это отец Шиладжива Госвамипада. ei, você adora Arada e Krishna? E ele disse, não, eu sou rendido completamente aos pés de lótus de Ramachandra. Então é diferente. То есть различие. Isso é imutável. Então, automaticamente, você já recebe uma raça. Quando você se manifesta da potência marginal do Senhor Supremo. Compreendem? Ontem eu disse, e vou explicar novamente,
If you planted Se você the plantar 5 types of seeds 5 on the bank tipos of the river, de sementes às margens do rio, same soil, no mesmo water, solo, a mesma água, same rays of sun, os mesmos raios do sol, mas de acordo com a potência, that seed aquela will semente manifest ela vai and se manifestar and give fruits. e crescer e dar frutos. То не, потенциал этого семечки, эта семечка, из него вырастет определенное растение и потом даст свои плоды. If you planted the Se você chlorella plantar seed, the chlorella plants will a come. semente da carela, então você terá carela. Вырастет растение карелы, Os frutos и также da carela. соответствующие плоды тоже карелы. If you planted Se the você mango plantar seed, mango will. a semente da manga, então você terá uma mangueira e os frutos dessa mangueira. When you Então, manifest- quando when the jiva is as manifesting the divas material se manifestam da potência marginal do Senhor, Então então ela já tem um tipo de potência. Krishna já that will not change. fez esse arranjo. Krishna это все устраивает, и это уже никогда не Isso будет não vai изменено. mudar. Understand? É Pandavas, imutável. they are Os potentially Pandavas, there. a sua Also, potência Shivula Bhakti towards Krishna. é qual? Пандавы, они обладают Айшварья Мула-Бхакти Кришны. Ashvarya Mula Bhakti Krishna. Это парикары в Двараке. Understand? Dwarka, or is called Hastinapur. Они парикары, спутники Кришны в Двараке, They want to Хастинапуре. become the mates of Srimati Radhika, but not possible. Они хотели стать служанками Шимати Радики, но для них это было невозможно. Just him, Arjun Nukur saw the Paramahansa studies on the bank of Radhakunda. Юваштира, Била, Накула, Арджуна, Então, Анукула, Anukula, Сахадева, они совершали Sahadeva, ele realizou austeridades But in their form, no they Radhakunda. cannot attain Madhurya. Mas, com a sua forma, não pode alcançar Madhurya Rasa. Слушайте эту катху. Escute esse kata. When Raghunath Das Goswami tried Quando to Raghunath Das Goswami, purify the Radhakunda, Ele- he will cut these 5 trees. ele tentou ali purificar But then they told Radhakunda Raghunath Das Goswami, e ele cortou algumas árvores. Ele disse, ei, Raghunath Das Goswami, we are não 5 nos Pandavas. cortes. Nós somos os We are 5 Pandavas, Pandavas. it is that Nós what estamos we can realizando create duras austeridades Radha Rasa. But not possible. para tentar entrar em Radharasa, mas não é possível. С вами он хотел обустроить территорию вокруг Радакунды, там все облагородить, он начал уже это делать, и там были вот эти 5 деревьев на берегу Радакунды, и он хотел их срубить, но это были 5 пандавов, и они явились к нему и сказали, мы 5 пандавов, пожалуйста, не руби нас, мы тут хотим, мы тут совершаем аскезы, чтобы обрести служение Шримати Радхики, но для них это невозможно. Even Uddhava, he came in Até Vrindavan. Uddhava, ele foi para Vrindavan. Да, You read or not? вы читали Vocês об этом? leram He did not ou não? become the Madam Srimati Radhika. Удава он так и не стал Ele não se служанкой tornou Шримати Радхики. He recited many stops to o Krishna servo Srimati Radhika, de Shrimati Он открывает Radhika. множество став и стуть в Шримати Радхике. but not possible. Для него это Ele невозможно. So when tentou, they mas told não foi possível. all the Gurudeva disse, grasses of Radha prayer is called Uddhav Kunda. toda... They one life of Uddhava, they are partner hard austerities. Então, Шрила Uddhava, Гурудев, он объясняет, что Shila Gurudeva, ele diz que Uddhava realizou duras austeridades, это одно из воплощений mas não foi Уддавы. possível. Он совершает там аскезы, но для него это невозможно достичь. So in this way, Dessa forma, give the example, Jiva Dá exemplo que a Jiva, ela Вы manifesta, говорите, что когда джива, душа, проявляется из пограничной энергии Господа, So то for в ней this, уже заложен определенный потенциал. for this regard, Krishnadas Kaviraj wrote this verse. Nikta Siddha Krishna Prem Sadhya Kapuna. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele recitou esse verso. Поэтому Eh? Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, читание Чаритамрити, No Chaitanya Charitamrita. You learn this verse. Вы Aprendam учите esse этот verso. стих. Nikta Siddha Krishna Prem Nitya Siddha Krishna Sadhya Prem. Kapuna. Savanadi Suddha Chitte Kapuna. You have already. Vocês têm означает But tudo, that is a great potential. mas é Вот um это estado уже есть, но пока de что это в такой potência. малом таком форме, потенциале Yeah. еще. У вас уже есть. Eh? That will the association sadhana. Então, com a associação com o Вообще, Sado, сам irá se все manifestar. поклоняется. So you cannot change. Isso Вы не não можете pode этого изменить. ser mudado, né? É imutável. Potential is very important. A potência é Этот muito потенциал, он importante. очень важен. When you was coming from Marjan,
quando a diva vem, elas vêm Когда Джива da проявляется, potência marginal do поглощенная Senhor. энергия Господа, уже у нее все есть. Just do bhajan and sadhana. Só faça bhajana e sadhana, Просто нужно e sadhu совершать sanga, баджану, e садану, irá общение se с manifestar саду, essa со potência. святым, и тогда все это проявится. Esse é o processo. Не волнуйтесь. Não há outro. Читайте Джавадхарму. Leia Jaiva Dharma Grantha, Это é самое o высшее Grantha mais книга. elevado. Question. Todas as suas questões e dúvidas, То есть elas все estarão lá, elas serão все ответы на respondidas все ваши com a leitura do вопросы. Jaiva Dharma. Because many people they are listening. Porque muitas pessoas elas vão ouvindo alguma coisa aqui e outra ali e a mente fica perturbada. Понять этого, не могут разобраться в этих знаниях. You understand? Понимаете? Understand now? Понимаете или нет? Good, come on. Aí tem alguma devota fazendo uma pergunta. Yesterday you also explained Ontem você that explicou when Jiva que develops quando a diva your desenvolve bhajana seu bhajana e sadhana, Dasya se manifesta. mas primeiramente Dasya se manifesta. Então, Sakya Vatsalya Madhurya, como compreender? Если вы в Мадхурья расе, To first Então, manifest primeiramente, in the, that we call Dasaras, Dasya Rasa, then mature, então ela then amadurece, coming Sakaras, then então coming Sakya Rasa, Vatsalaras, então then coming Vatsalya Madhurya. Rasa, então And if Madhurya you have Rasa. only Mas se você tem somente Madhurya, Madhurya, Dasaras, Dasya Rasa, then that is when you come in Dasaras, então then quando você vem you will em not Dasya develop. Rasa, você não vai Don't desenvolver. believe. it is not our eternal Eh? if someone in Madhurya rasa. Mas, If one who has a potential, mas se alguém tem a potência, o Madhurya, potencial de Madhurya so Rasa, step by step, então they passo a develop. passo vai desenvolver. Because Madhurya Porque means Madhurya all Rasa is in there. significa o quê? Que На todas самом as деле, raças Мадхурья estão раса, contidas все расы nele. заключены в ней. И поэтому вначале проявляется Дасия, потом дальше. Но если у кого-то только Дасия, он выше уже не идет. Just give an example. Para dar um If I, exemplo, give you se eu te der 100, what is the ruble? 100 rúpias, 100 rubles, all the coins, all the então em 100 notes rúpias inside there. tem todas as notas, todas as moedas ali dentro. Монеточки, все другие купюры там уже есть. Understand? 10 rubles inside the Então você tem 100 rubles. В 100 рублях уже And есть 50 10. rubles 10 inside the rúpias está 100 rubles. dentro dos 100, das 100 rúpias, ou rublos, que é a moeda de lá. You have only Mas se você only tiver 10 rubles, somente 10 then rublos ou so you rúpias, cannot get the então você não pode 100 rubles. dar 100. Но если у вас только Рупия за 10 рубль. рублей, то 100 рублей из них не получится. The same way, try to understand. Da mesma forma, Так procure что попробуйте compreender. это понять, шаг за шагом. So that means those who are Então, aqueles- those jivas are Aquelas Dasaras. divas que são They Dasya are Rasa, naturally coming in Dasaras. então a, Те дживы, которые в Дасе расе, когда они достигают зрелости, они останавливаются на этом и дальше не идут. So, to give an example, Chaitanya Mahaprabhu por exemplo, o told Sr. to Chaitanya Murari Mahaprabhu, ele Точно disse так же, para как Murari Чайтанья Gupta, Махапрабху сказал Мурари Гупте, you worship Radha and Krishna. você adore «Поклоняйся a Radha e ради Krishna. Кришне». But he told Вы us, чаще Mas ele disse, поклоняйтесь. não é Но possível, он сказал, я не могу, потому что он в Дасе расе. not develop. porque não desenvolve, é somente isso. But Não you see, desenvolveu. Mas se você vê- Prabhupada Saraswati and when they met with Lord Chaitanya Mahaprabhu, Также, когда Шила Прабхадананда Сарасвати... Shila Prabhupada Sarasvati, quando ele encontrou com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele viajou para o sul da Índia, путешествовал по Южной Индии, then Prabhupada Saraswati Então, Prabhupada Sarasvati- they worship Lakshmi Narayan because he is eles Sampradaya. adoraram эта Lakshmi семья, Narayana, porque é Прабхадананда Shri Сарасвати, Sampradaya. Венката Бхатта, Тримала Бхатта, они были в Шри Сампрадае. They are thinking E eles we are pensaram, Dasaras. nós Они somos думали, что они Dasya Дасья Rasa. расе. Actually, this is not true. Na They are verdade, the isso não é Dasaras, verdade. Madhurya. Eles Их são раса это Мадхурья раса. Madhurya Rasa. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, não, você adora Radha e Krishna. Махапрабху сказал, поклоняйтесь ради Кришне. Then they gave up the Então, worship of Lakshmi Narayan. Eles abandonaram a adoração de Lakshmi Narayana e foram adorar a Radha e Krishna. Então, esse é o What kind processo. of potential? Diferentes potências, Sadhu, step by step, mature passo a and passo, vai se amadurecendo até chegar В общении a uma с potência садом, máxima. шаг за А раса шагом идеал. джива развивается и достигает своей зрелости, совершенства.
You understand? Vocês compreendem? Bhavananda Saraswati was the first day worshipped Lakshmi Narayana. Пришила Прабхадананда Сарасвати Prabhupada Sarasvati, ele primeiramente adorou a Lakshmi e Narayana, mas quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio e glorificou sobre Radha e Krishna, Махапрабху сказал им, поклоняйся Раде Кришне, начал прославлять Раду Кришну. Then they worship Radha and Krishna. então eles começaram a adorar a Radha e Krishna. So showing this Leela in the Então essa lila, Это показано в Лилу, чтобы нас Bhavananda научить. Saraswati by the eternal Srimati Radhika Tungaviddas. Шрила Прабхадананда Prabhupada Сарасвати это Sarasvati вечный Thakur спутник Кришны, Шримати Радхики, это Тунга Видья é o Саки. eterno associado de Srimati Radhika. Mas está mostrando a essa lila, está nos ensinando essa lila. Esse é o processo. If you have the potential Se você tiver a potência de Madhurya, então pouco a pouco você vai desenvolver e manifestar. То постепенно, шаг за шагом, все это будет проявляться. So this is the process. Então esse é o processo. So as you told, first Ontem eu starting disse, Dasya, primeiramente vem then Dasya Rasa, Vatsala, Vatsyala Rasa, then Sakya Vatsala, Rasa then Madhurya. If you have e Madhurya. E se você chegar em Madhurya, então tudo se manifestará. Вчера я объяснил, что вначале проявляется Дася раса, затем Сакья, Ватсали, Мадхурья. Если у вас Мадхурья раса, то все уже, как бы это все будет развиваться. Такой процесс. So I'm not saying Bhaktivinoda Thakur Não sou eu que is estou doing it. dizendo, é Bhaktivinoda Thakur no Jaiva Dharma. Pouco a pouco desenvolve as raças no seu coração. Primeiramente, Dasya, Sakya, Vatsyala e Как эта раса Madhurya. развивается в сердце. То есть вначале Дася, Сакья, Ватсали и Мадхурья. And if you have no Madhurya, Agora, se você não only Sakya, é Madhurya only Rasa, Sakya, então not going up. vai somente Ну, если у Sakya вас Rasa. Мадхурья раса, Não vai a например, Madhurya Сакья Rasa. раса, то вы достигаете Сакья расы и уже не можете идти Thousand дальше. times you tell, you will not change your mind. Тысячи раз я буду говорить. Eu posso dizer diversas vezes, mas não vai mudar. Mahaprabhu disse para Murari Gupta And also Rupa Sanatana told e também him para that Rupa Sanatana, também disse То ao есть, seu если irmão. вы уже достигнете зрелости, даже если 1000 раз говорить, там, давай Раде Кришне поклоняться, но вы уже не сможете измениться, как вот в этой истории с Мурари Гуптой. Сам Махапрабху ему сказал, поклоняйся Раде Кришне, но он Mahaprabhu told to Prakasananda, Mahaprabhu, Prabhupada ele disse para Когда Prabhupada Махапрабху Sarasvati, сказал про Бадананди we Сарасвати, develop in this. он No, стал it's развиваться potentially, дальше. você vai desenvolver nessa potência a Это Madhurya его Rasa. потенциал, это Мадхурья раса. To do bhajan and Então, sadhana. faça bhajana e sadhana. So sadhana bhakti, bhav bhakti and prema bhakti. Então, sadhana bhakti, Sadhana bhakti is duty you have to remove all the Prema unartha bhakti. from heart. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema E Bhakti. Bhava Sadhana Bhakti. Bhakti, Sadhana Bhakti é remover todos os anartas do seu coração. Sadha, bhavet sadha, sa sadhana vida. Nitya siddhasya avashya prakattam hridi sabhati. Sadhana bhakti is duty. Это долг Sadhana Bhakti. É o dever do sadhana bhakti. Sadhana bhakti is duty as like washingness. Иногда я говорю, что долг Sadhana Bhakti это как стиральная If your машина. cloth is very dirty, Если у вас Sadhana грязная Bhakti, одежда, o dever é assim como uma máquina de lavar. Se a roupa está suja, você vai colocar lá e vai ficar lavando, lavando. and throw out all the dirt. E vai tirar toda a sujeira. убирать всю грязь. Compreende? Sadhana Bhakti, Долг Sadhana Bhakti a очистить ваше responsabilidade, a obrigação é limpar o coração. E assim o coração ficará limpo e asseado. E então você chegará no estágio de Bhava Bhakti. On the platform of Sandhini, then Está Samvit na and Bhadra will emerge. plataforma de На Sandhini, платформе Сандини проявится Самвит и Хладини. Sanbit Then what will e Aladini. И тогда это проявится Бхава. Prema Bhakti, E Prema Bhakti é Према mais Бхакти elevado. это высочайшее. И так Então это vai se manifestar. проявится. Ontem eu disse, Avamaha Davnirvapuram Sreya Kairva Chandrika Vitaranam and Sreya Kairva Chandrika Vitaranam Viddha Madhu Jivanam Anandmudhi Vardhanam Pratipadam and Parnamita Sadhanam Sarvatma Sanapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan Nam Sankirtan.
Nama Sankirtana. Nama And then Sankirtana, chanting holy names, cantar os santos nomes. then all your anarthas, Então todos os seus anartas, removed. passo a passo, serão removidos do seu coração. Esse é o Постепенно, processo. шаг за шагом, все ваши анархии будут уходить. Такой процесс. Then for this regard, Por essa razão, Gurudev told, Gurudeva diz, then two kinds of the process. há dois Поэтому Гуру tipos сказал, что есть два вида процесса. no processo. One is called Nam Sankirtana. Um é Nama another Sankirtana, also, that is called e o outro, Shraddha, Sadhusanga, Vajanakya, Sa- Nishta. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Natani Vritti, Nishta, Vritti, Shakya, Bhav, Prem. А второе, это вот эти стадии проходить. Estágio a estágio, então, até você alcançar o estágio de prema, o estágio mais elevado. И это называется Сиддха Пранали. Siddha Pranayana, Siddha Pranalya Что такое Сиддха perfect Пранали? process, how to attain those processes. é como alcançar a sua meta de perfeição mais elevada. Two processes. One is the Então, Nam são dois Sankirtana, processos. Nama Sankirtana, Shraddha, então Sadhusanga, Shraddha, Vajanakya, Sadhusanga, То Natani есть два вот Vritti, этих процесса Bhajanakriya e происходят. assim Вы em повторяете diante. святые имена, Dois совершаете Нама processos. Санкиртану и проходите одновременно вот эти все стадии от Шрадхи до Премы. Шрила Рупа Госвами это объясняет. Good. Хари Хари Бол. Now we are going to the